Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. সিগারেট খাওয়া যদি আমরা দেখি এই মুহূর্তে দেখা হচ্ছে না একটি কিছু অপরদিকে বিরাট দল বোলিং এ সায়ন কাভারের অঞ্চলে সরু ব্যাকআপ পয়েন্ট এবং যে কারণে এখানে খেলা আনা হয়েছিল প্রাচীরটা আনা হয়েছিল এবং অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ঋতু অপরদিকে তরুণ প্রতিভা চেষ্টা এবং এখান থেকে এবং এখান থেকে ঠিকানা লেখা সহ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট বাউন্ডারি বাইরে প্রিন্স পাঁচশো দর্শকের ভূমিকা এবং পাঁচশো রান আসবে সংগৃহীত রান সর্বসাফল্য 18 প্রথম ওভার থেকে 18 রান হচ্ছে জমাটি ম্যাচ ভাই ছোটে আরাম ফের কল হবে তোদের ছেলেরা তো মানে লিংক শেয়ার করছিস কাল প্রথমে সৌমতি এসে পাড়া গ্রুপে দেখা উচ্চতা ছিল এখানে নো বলের সঙ্গে এলিগেন্ট ডেলিভারি রাজেশ কাজটা করেছে দুটো মুখ্য উইকেট চমৎকার বোলিং আছে এমকে নাই এবং সরাসরি যদি প্রথম ওভারটা ব্যাটারদের হয় দ্বিতীয় ওভারটা অবশ্যই বোলারদের রাজেশের সঙ্গে
লিমিটেড পারফরম্যান্সে এটা সবথেকে বড় অস্ত্র আমরা বলে থাকি। দ্বিতীয় পার্ট খেলা চলছে আমাদের রান সংখ্যা 19, বাকি অনবদ্য একটা ওভার। একটা আক্রমণ ছিল এবং পকেট রাখতে নট আউট। তো সিনেমার পর্দা থেকে সোনু কুমার অবশ্যই যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। দুটো সেটা দল চমকি লড়াই, ইঞ্চিতে লড়াই হবে। চমৎকার একটা বেসলাইন কিছু মনেই করলো না, লম্বা গেল খেতে গেছে অনেকটা বাইরে দুটো বাহু প্রসারণ করবে এবং শ্রীমান অতিরিক্ত রাত চলে আবার কি বলছে আমরা শুরুতেই বলেছিলাম দুটো সেরা দল এক ইঞ্চি কাউকে ছাড়বে না, বিনা সূত্রে নাই দেবো সুচাদ্রমে তিনি, এটা তাদের পণ। সোনু কুমার ফিল্ডিং একটু রদবদল সম্ভবত হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, কারণ এটা নালিপুর ছিল অতি মজাদার ছবি এবং কিসমত এবং ভাগ্যের সহযোগিতা পাবে এখানে মৌকা লেখায় শুনতে পাচ্ছি আছে। আচ্ছা বলতে একটু কাটিয়ে দেবো বলবো মাথায় করে খেলতে পারে, এরা সব দিকে ব্যাটিং চালে, ব্যাটে চাইলে মাথায় উড়ে দিচ্ছে, মাথায় লেগে ছয় হলে তো চাল ওটা চালাবে পাটা চালাবে। এখানে লেখা করেছিলেন কিন্তু গ্যাপ হবে সরাসরি ফিরতে হাতে খেলে খেলে চলে যাবে এই দুটো আরো আছে ওখানে আবার 3 কাউন্ট করে নেন আফটার 3 9.66 ইজ দ্য কারেন্ট রান রেট 29 দুটো উইকেট হারিয়ে রিজু এবং এম তারা ফিরে বাগাল দিয়ে একটু বুঝতে বলেন তোকে कभी वो हाथी को कामना कभी भी गाँव से होते और चौथा पहले से एक राशि को बुलाया गया रमेन फ्रॉम ड्रैगन राकेश होते हैं ये दूसरा ओवर टीम ने चौथा ओवर सेकंड लास्ट ओवर ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स कहां जा रहा है माना ये बात के साथ जाना शुरू किए थे जहां से खत्म किए थे आखिरी ओवर वही शुरू चौकोट आगे देख ली नहीं इस बार जो नीचे आते हैं और भी एक बार ওর পাই তো মাছ আরো মারালে খেলা আরে দেখাচ্ছি आप देख रहे हैं सीधा सा प्रसारण देश में की हाई को नाले और फिर इस बार अच्छा तरीके का बहुत वो काम किया और ये वो एक्सप्रेस है अरे मुझे और सीधा गेंद मैदान में बाहर अरे कलर दागा में देते हैं अरे बैड लक बोले अच्छी दो एक्सप्रेस है और सब निगाह ही कह रहे हैं दीदी को मुकाबला और भी कड़क होगा अरे यार तो प्लेयर मोटा করেছে মানে এখানে and bigger than previous কোড স্কোর করে और सब चाहिए जो नीचे और
यहाँ फिर टैलेंट सीखती है और फिर वो कहावत आप सभी के लिए हमें तो अपनों ने लूटा गैरों ने कहा जमता हमें तो अपनों ने लूटा गैरों ने कहा जमता हमारा कश्ती वही डूबा जहाँ सिर्फ रनआउट ही रनआउट था। तो चलिए बढ़िया सफलता यहाँ 6MK9 सिंह के होते तो गुड्डू और महंती नेपाली में और ये वो खिलाड़ी ना पूरा सीखती है ना पूरा ये सिर्फ सीखती है अपने टीम की जरूरत मिलके वो और कर दिए बोलता बोलते साहस पेয়ে গেছি ভিডিওটা দেখে তাই তো বললাম সাহস পেয়ে গেছি ভিডিওটা দেখে বলি আমি কি आज भी वैसे ही अपने टीम के लिए बाल में उठे हैं और फिर भी ठीक है बाल में उकुन है फिर भी ठीक है सोच रहे हैं और सोचने के लिए मजबूर किए हैं यहाँ मौका और आखिरी ओवर चावड़ा में नाच और फुल टॉस का खिलाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं पास की जरिए तो अभी का मुझे দেখা যায় না বাজার তুমি এমন জায়গায় রাইনি তো अभी का এখানেই ছিল দেখি দেখো সেখান থেকে দেখা যায় এই যত হাইট করে যত লাভ হাইট করা দরকার बहुत बढ़िया पीछे का प्रतीक्षा कीजिए सिर्फ मैदान में ही देश दुनिया की हर कोना पे हमें तो मोबाइल मैच है বলার দরকার ছিল ভুল হয়েছে আমার ক্ষমা করো और साथी से हाथ ठीक है मैं बोया रे मैं एक बॉल बॉल করে এটা ওদের কি বলবে যে আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করো ভাই কি বলবো ভাই ডেকে এনে আমাদের হারালি पिछले साल जिस तरह से सुधार था जैसे कि नया नवेल लीडू लगेगा ऐसी सब चुके हैं ये मैदान एक बार बहुत ही बढ़िया थोड़ा और सब होगा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति ओवर नंबर 5 का शुरू 5 ओवर की समाप्ति और जीतने के लिए बनाना होगा 51 लास्ट है 51.2। Hey viewer, thanks for watching my video. Be sure to subscribe.